Magandang morning guys. Vlog muna tayo. Isa magpagupit dia. Ng presyo. Pakulot, pablandi. Agad. Sabi. Malakas masyado yung aircon. Umaga, malamig. Ay. Kinabuhis taga Japan. Baklay. Mingaw kayo. Ayun ang bulak nga. Bulak sa taglamig. Tuon ta na ron. Wala pa may sakura ron. Laya pandahon sakura. Marso pa nila sakura rin guys. Tower. Apartment. Voltage. Tuwa na pong train. Agi na pod. Pito na siya video. Tara. Oops. Amigo na apartment na daw. Daghanan ng layas, no? Third floor. Ano bakante. No. Okay guys, salamat paglantaw.